Ngayong gabi na naman, ayan na maulan. Guys, let's go. Guys, grabe. Lakas ng ulan guys, oh. Kaya guys, lakas ng ulan ngayon guys, oh. Lakas ng ulan guys. Grabe. Lakas ng ulan guys. Grabe, lakas. Lakas ng ulan guys. Grabe, napabitaw ako dun guys. Sobrang lakas ng ulan guys, oh. Ayan guys, oh. Ayan guys, sobrang lakas guys. Lakas ng ulan. Ayan guys, oh. Ayan guys. Lakas guys. Grabe guys. Ang lakas ng ulan ngayon guys. Oh. Lakas. Ayan guys, oh. Sabi guys. Sobrang lakas. Bigla akong bitawan. Mga cellphone. Kumikidlat kasi guys. Kumikidlat. Sobrang lakas. Malakas ng ulan ngayon. Ngayong gabi na Sabado. Kaya makikita nyo naman, sobrang lakas, oh. Ayan. Oh, sobrang lakas, oh. Buhos na buhos. Ayan. Ano? Buhos na buhos. Nakatakot. Ayan, oh. Ayan. Oh. Malakas. Kumikidlat pa. Ayan, thank you po sa inyo. God bless.